से जाए। Bankura, being one of the most prominent states of West Bengal, it is distinguished from any other district of West Bengal because of its quietness and calmness. Another most distinguishing feature of Bankura is the art form of Dokra, which is a form of metal casting. Dokra is the most oldest form of metal casting found in our country, rather in the world. Around 40 to 50 families here in Bankura are involved with this art of Dokra. Dokra is technically also known as the lost wax process. The demand for Dokra is increasing at the national and also at the international market because of its primitive styling and its closeness to the earth. Talk to a person who is involved with Sarva Shanti Ayog or Shasha. He is a person who is involved with the art of Dokra for many years now. Come, let us talk to him, share his experience and gain valuable information. কত বছর ধরে যুক্ত এই আপনাদের শাসা মানে এই ডোকরার সাথে? শাসা আগে বহু আগে থেকে কাজ করতো, মাঝে বন্ধ হয়ে গেছিলো। তারপরে গত 2003-2002 থেকে আবার পুনরায় শুরু করেছি। তখন থেকে আমি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি। দুঃখের সাথে বলতে হয় যে এই শিল্পটা হয়তো এখনও সেই লাইমলাইট যেটাকে আমরা বলি মানে আলোড়ন একটা তার মধ্যে আসতে পারেনি, অনেকে জানে না। এটার জন্য আপনার কোম্পানি মানে আপনাদের সংস্থা কিভাবে সাহায্য করছে বা কোনো সাহায্য আদৌ করছে কিনা? যেমন শাসা আপনার এদের পরিচিতি বাড়ানোর জন্য বা এদের ডিজাইন ডেভেলপ করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে ওনারা ডিজাইনার নিয়ে আসেন। ডিজাইনার নিয়ে এসে তাদেরকে 15 দিন 20 দিন 25 দিন একটা করে ট্রেনিং দেওয়া হয়। সেই ট্রেনিংয়ের যে আমরা ইয়েটা পাই, আউটপুটটা পাই, সেইগুলো আমরা ক্যাটালগের মাধ্যমে সারা দেশে প্রচার করা হয়। সেই ক্যাটালগ অনুযায়ী যখন অর্ডার আসে সেই অর্ডার অনুযায়ী এদেরকে দিয়ে কাজটা করানো হয়। তাতে আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে আমার মনে হয়। An important part of this entire process is drawing. For this, an artist is hired by the Dokra craftsman. Then the figure is made according to the drawing. The wax is melted on a large pan. The molten wax is filtered through a soft cloth which is never reused for the process. The filter wax is poured on trays, then it is allowed to cool for an hour. Through this process, the wax becomes hard. The wax is then softened over the flame. Part of the wax is used for making the figure. The other part is put into a machine. The machine is used to make the soft threads of wax, which is then used for the decorative purpose of the figure.
লেটস মিট ওয়ান অফ দ্য ফ্যামিলিজ ইন বিকনা শিল্পডাঙ্গা বাঁকুড়া। আপনার নামটা কি? আমার অমর কর্মকার। আপনি এই শিল্পের সাথে কদিন ধরে যুক্ত আছেন? আমি মোটামুটি ওই ধরুন যতদিন থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে এই কাজটা আমাদের এই কাজ বটে, আমি সেদিন থেকেই যুক্ত আছি। মহিলারাও তার মানে এই শিল্পের সাথে খুব ভালোভাবেই? হ্যাঁ, মহিলারা না থাকলে ডোকরা শিল্পীটাই উঠে যাবে। মহিলারাই তো ম্যান শিল্পী ধরতে গেলে। আমরা তো বানিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিই, তারা ধরুন কোন ডাঙার থেকে কার জায়গার থেকে মাটি বালি জোগাড় করে দেয়, কাপড়ে চেলে দেয়, সে গোবর দিয়ে বেশ সুন্দর আটা মাখার মতন মাখে দিয়ে তারপরে সেই এই ডিজাইনের উপরে তারা মনে করুন ধরে ধরে মাটি দেয়। সেই মাটি দেওয়ার পরে আবার মোটা মাটি চাপে, মোটা মাটি চাপার পর ঢালাইয়ের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ধৌ ধৌ করে আগুন ধরে, আমরা হয়তো শালটা নামাই, সে লিক কোথায় হচ্ছে না হচ্ছে সেই তরল পিতলকে মাটি দিয়ে তারা মেয়ে ছেলেরা আটকায়। আচ্ছা, এই শিল্পডাঙ্গায় কটা পরিবার এই শিল্পের সাথে যুক্ত আছে? তা মোটামুটি ধরুন আগে তো 10 থেকে 12টা ছিল, এখন তার ছেলেপুলো হয়ে যে মোটামুটি ধরুন 40, 42, 45, 46টা পরিবার আছে এখন আপাতত। The soil that is brought is not uniform and is very unsuitable for covering the figure. So it is filtered and made uniform so that it becomes appropriate for the job. The soil is mixed with water. After mixing, the figure is covered by soft soil and then by hard soil simultaneously, first on one side and then on both the sides of the figure. After covering with soil, 2 openings are made in the figure. One for the gas to escape and another for the molten brass to enter the figure, which enters through the funnel. আপনি এই শিল্পের সাথে কতদিন ধরে জড়িত? আমাদের মানে জ্ঞান হওয়ার থেকে এই শিল্পের সাথে আমরা যুক্ত। যদি আমাদের ডোকরা শিল্পের প্রথম থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত একটু সংক্ষেপে বলেন ভালো হয়। আমরা আগে ডোকরা শিল্পীরা কাজ করতো পিচের উপর দিয়ে, কিন্তু পিচটা সবসময় অ্যাভেলেবেল নয়। সেই জন্য আমরা দুরকম মোম ধুনার সাথে তেলের সাথে মিশিয়ে করে মোম ওটা তৈরি করে নিই, এবং সেই মোমের সাহায্যে আমরা আমার মতো যে কোনো একটা জিনিস তৈরি করব, সেটা পরপর 3টা পার্টে মাটি দিয়ে আমরা ঢেকে দিই, এবং ওই মোমের সাথে ওই ফিগারটার সাথে আমরা আউট এবং ইনার একটা কানেকশন রাখি, এবং আউটারের কানেকশনের মধ্যে একটা চোঙা করি, চোঙা করার পরে আমরা সেটা শুকিয়ে যাওয়ার পরে ফার্নেসে দিই। ফার্নেসে 600 থেকে 650 ডিগ্রি হিট হওয়ার পরে সেটা মোলটা নর্মালি কাস্টিংয়ের জায়গায় চলে আসে, এবং আলাদা একটা অন্য ফার্নেসে আমরা ব্রাশটা মেল্টিং করতে দিই। সেটাও মোটামুটি 800 উপরে হিট তুলতে হয়, তার জন্য ওই জায়গাতে পৌঁছাতে পারবে না, খুব তরল করতে হয়। সেইভাবে আমরা ওটাকে ফার্নেসের বাইরে এনে একটা অন্য পাত্রে করে আমরা তরল ব্রাশটাকে এনে আমরা ওর মধ্যে ঢেলে দিই। Let's talk to the person who is related with the Dokra art for many years. He has done many things for the Dokra art. Sir, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली से हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम विनीत लोढ़ा है। आपने इस चीज़ को कैसे प्रमोट किया? जो इनका मेन वीक पॉइंट मेरे को जो नज़र आया वो ये था कि इनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था। बेसिक चीज़ ये है कि जो ये बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, जैसे दुर्गा बना दिया या आइडल्स बना लिए, घोड़े हाथी या बांकुरा हॉर्स बना लिया, वही बनाते हैं, वही जाके मेला में बेचते हैं। इस टाइप का ही काम चल रहा था इनका, तो क्वाइट डिसऑर्गेनाइज टाइप ऑफ थिंग। उसको हमने फिर एक नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए कि स्कल्पचर में अनलिमिटेड स्कोप है, आप कुछ भी डिज़ाइन करके बना सकते हैं। तो ट्रेडिशनल से थोड़ा और हट के हमने एब्स्ट्रैक्ट पे भी काम किया, और
एज ओल्ड टेक्निक है बेसिकली। मोहनजोदाड़ो टाइम से ये टेक्निक यूज़ होती है और अभी भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होती है। तो स्कल्पचर्स हमने बहुत अच्छे अच्छे इसमें डिज़ाइन किए हैं। तो वो जो ऑलरेडी एक ढोकरा का इम्प्रेशन है उससे हटके एक रेंज तैयार की है। जो आपने भी देखा होगा यहाँ पे जो बन रहा है वो कन्वेंशनल से थोड़ा अलग है। सर, यहाँ के बहुत लोगों का कहना है कि ये आर्ट बहुत दिन पहले बंद होने वाला था, लेकिन आपने कैसे इसको नए तरीके से चालू किया? नया तरीका कुछ नहीं है, बंद भी कभी कोई चीज़ बंद भी नहीं होती है। बेसिक है कि ये एक वेव थ्योरी टाइप से है। एक बार पीक आता है, फिर एक डाउनफॉल आता है, फिर दोबारा पीक ये आर्ट कभी बंद होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो डिफरेंट वे में उभर के आ जाएगा। आज मतलब आप पेरिस में जाइए, चाहे यूरोप, इटली, कहीं स्पेन, हर जगह पे इस टाइप का काम होता है जो लॉस्ट वैक्स मेथड है। बेसिक थिंग इज दिस प्रोसेस इज लॉस्ट वैक्स मेथड, सारे पर्दियों। तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेवलेंट है, उसमें कहीं पे भी बंद होने का कोई मतलब नहीं है। इनका खाली ये है कि प्रमोट कैसे किया जाए। नए लोग भी आ रहे हैं, जैसे अभी पहले ये 3 लोग थे, अभी इन्होंने यहाँ एक पूरी कम्युनिटी को ही सिखा दिया है काम। हाँ, यहाँ की महिलाओं का बहुत योगदान है, आपको इस बारे में क्या कहना है? और दूसरी चीज़ ये भी है, योगदान तो है, और दूसरा ये भी है कि स्कल्पचर बनाने में औरतों का हाथ, लेडीज़ का हाथ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनकी उंगलियां में जो एक बनाने की क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा स्कल्पचर बना सकती हैं। Now this figure is very rough and covered by dust. It has to be polished before it takes an incredible look. One of the most prominent feature of this type of metal casting is that most part of the work is done by women. Lots of families depend entirely upon Dokra for their living. Thanks to these people who are trying to bring this art into the limelight. Really, no length of words is enough for their appreciation. Regarding us, the experience which we had by visiting such a wonderful place and meeting such hard-working peoples and such great peoples is invaluable. And we can never forget, even if we want to forget this experience in our entire life. Thanking you all.